Wen sakar pore ton le pama panton na watas nyam kibe buto tore tir kanan tolon taliyam seni yam barak puso en yelemde ne kisida ni television BF wakat fan wanyinga wala raran kama ya net kibo azurado la nandenga tisinge. Bolé, la mouvement appel de Kaya, centre nora l'armentar société civile sous la tahre. Tengator soba arok mar Christian Kabore, tout le monde indique. No kenda tirse un pam songe, souhaite pas signer dabloa, double buba yironwa. Obrika makre unguligri tineb nisba signer dablo unwabe Kaya Estad régional la pourwa. Adopteur tarazulwe se kateka sentiki yulomda. Yawala sankatar so business in kasokre we keng zinsi to kongen kengre vuirwa rinyinga antiyira ribda wenge yuromda mi panga pora me makran le pahde ya ti labila yemur pour ya ne piribo labningda. Burkina Faso sort menga tigtera vukpiso la yemra ara siaran zinda beuro décembre cure sampila yemre 2021 yumde zinyar sol mwa la nyokolga kala minga gohnera kita meti kidanga senke nerewa anan pame vigre na yilim bange sort menga ter sola sentiki meba buto tore sembe nengla ninga wa bani kidanga tsina yizemzema la bange nimbuida takaso senkere nere tontum nuntasa pama kaseto tinawa tipasi tasi venma kala bilfu. Nebsore santabam tusa yopwe nzwe yibtembila ya dablo wa nyokolaga kalam nyinga labti be centre nora suol muaratin yeti Kaya Estad régional longwa obsinti be zininga wa adubzule sa ya kateka wala wekeng zinsi mana sankabe wa topkonga chengar virwa mando wekenga kom sopfa ya virwa antiyira libda wenga ade julumda mekabe yani telniaga do lab kotobriba bilgram mitilla biliyeng pourwa yani piribo labningda nati pama kasita ya woto ne la dablo zwet ba bam tusa yopu wasan vim ni be la zabre opson zo embase obloro lob zaxe teng so mwensa yinga na yile na pama faar biora arupa mazinga Kaya Solomon la Kaya to damba aria Kaya Star régional la pourra l'obres ni kensa opson ra sin ya wusra wakata ya toron tu koba sin kene ribra wenge zule sa ya wusro ya wala yam sannewa la kanga sin rego tonu wa aria ne piribo fo me sanka tum ni silam fo ka tuen pa mandi ne ba wana e pilano la rar fa la woto bi ya yel kanga wani sul ninga tu bonti appel de Kaya wa tubna yi wilgo sun panwanga recommandation ya go ne rapport la Philippe ya yele to recommandation lan tonni mu rezo en be kanda tondar de go ne ban anandi na kendi ninga ti neba nampa go la neba to on pa ko so winu pa bri bandi la to on pa fujingira yenda ya tuli ba da lundu lundu neba mezini la neba sansin kan kausa na ya zure so ba ne so ti ta na ta ne tu sai jiga yema atewa no ba sai ko ira maka yura atewa ne wa adam yelle atewa ne constitution yelle na ke wa yo yelle atewa ne zure so ton da ka sa ne tulu do ne to on dik na ken tutule ti ne ba to pa mo to pa futu to pa so mon Sani collectif appel de Kayawa oble wilgame ti zet ba son ratara pasra bala nye wilgame to zaba libra toro ribra wenge
ya rẽ so tɩ b zãaba wotoonã zu-leesã mini ya toogo tɩ b kot gofneerã tɩ b modge n sulg b nenga zĩ-kãnga tɩ bala ya toogo n tɩ kõ zãma wã zãnga. Tabisi Nko, CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, bureau politique national, la Sankalebe ou parti ou tor Sobasia, Edi Komboyro Porunwa. Option Sani Kiba Kitbaruna décembre Cura Sampiga 2021 Yumde, na convenam Sinkere, ni Moyos Kassinzin parti ou Aram Souka, Ti Sababo, Tip Congrès ou Avukani Soba Kazinda, c'est un vice-président Anusoba, vice-président Yopwe Soba, vice-président Pi Soba, secrétaire général ni secrétaire par intérim en parti wa a Edu Komboyro ka tu parti wa tenkura sangana bumni seba sankere ni no kenda ken rikre mpahde o ka tu parti wa président d'honneur se ya ple kompora rabo tubra gulsa leta son santa tabo on tase on côté tub vigi obni sob congrès wa lugulugu na yilin tal tagasgo ni kirba sinzini sintuni wera inata solmwa mpahataba président d'honneur rab tumbu yola na parti wa no kenda pourrin rinde Edi Komboyro sanka turi wa o kale tar pordo busro o pourrin se yani ni kensa CDP ni sob congrès wa rasyaran zinda décembre cura smana se nenu 2021 yum pourrin ti wum taba sanda kazinda obra tahiyela bukorba tori ya zame décembre cura smawe la sali waramba kon Edi Komboyro sore tubtin un lugulub congrès wa ni kensa kob tagasra yel kensa fa zugo de nati kelaba ta Benjamin Kwame Pama Kwesa Tastondo. Unsingan waneton kayibiroma ya yam son gun la semaine de yibo ti parti wa poin gun kununi peden ya sida gun kundo ya congrès wa convocation wa hamba touche ton parti wa CDP wa azza tenga ne la vie aya parti metenga aya parti inter seba no kendro nan tu don convoqué congrès wa fa ganga ton seba proba o winigam ti président ple compore in yid bungu fa CDP proba on poesir kanga congrès 2018 ti président Edwin Warnan Singh congrès wa segloa ton kihame ta pas ka 45 du wo ton président d'honneur Blaise Compaoré ye la tan Singh congrès wa la pa mi sagalga la yime no amrata arik no kendra ninge organiser congrès wa rehem pa mana wa na tempo exemple be menga président Blaise Compaoré tola la lettre iti wundam di congrès wa be suka ta tour yenda projet de vision wa atete digité na dal man congrès wa président edi patron leque lettre tame apata congrès wa firgé ti président Blaise Compaoré wa tour lettre to eti mo congrès wa ngwa mbatam to wa Abidjan le 20 novembre samedi rare c'est yesa anon kendra na yiwa yesa zamen pa kenge la rankam me a convoqué le bureau exécutif national là et tout gis congrès wa seba la tout hamba clair moi a to pa le bidoni tam ti clair la tout hamba clair moi o passa kan de seba au bureau exécutif est tapisé tinir kan fan carmen en face mais d'ailleurs on va réunion quand il quand va zimu le petit non il y a zéro comment ton da to pas ma seba le quand fan carmen la wat non levé to beter notre nam projet to nam présente à tableau ne va être ai ran kangli ne ba kinyera ye tiren da ne quand fan ba seba to sin nam puis seba le bagan tara réunion wa tana i arbarare no ba na bisila nase e ba wa le binula yo boy donc rankan amene entre temps ple on lettre table so wa me ye la da arogi a baton wa yin da rendez-vous wa e de la atara congrès wa
ti tenga pa point la fi yam san keten terrain ne ba mi se ko ina tawa are wane place contrôle lettre tenga ra be sous san ko muso donc vice-président ba on dit lettre comme moi on ne doit mettre édit 40 lettres tiens a na ita 40 lettres menga yi technique a 40 lettres en 40 lettres comme ça c'est ça muso a blé composé de tarap congrès donc on doit tout la ça donc patar telaga yin la inda zira yin ne ba fa parti loin donc a hito taraga be taraga a ta zanse ton yiki ton pisila nu yikra kan yi a to pa to sa metira kan vice-président maraya nu pro wa point a sa fa yi ndo la nu so ba ndo ndo wa te ne ton moi donc vice-président to e kabe a président édition ya woto wale ton na jeng justice ni tourum la nyaro ti justice konton pour ti congrès va pas le 4 et le 5 congrès kan samba ton wa abi lam tam dat man pi ya thème CDP yura le thème CDP logo bul same sebra beka de dinga dat man kasseto sebra beka wa na base ti président d'honneur titre même durant la partie wa ti patile tayi président d'honneur tu vas me dire qui c'est la main wala honorifique de ya bon ko lui dit que c'est ay baté rien wane comme nanki yeti repartir andata soba bato mana parti aux amинdia woto on crée un parti va CDP pouvoir défendre ning au parti était à partir de ma parti sacré a auto wane zabara et bon de faire dossier et on a son do ton tête dans ton be sida zu vers il a mis on a boda sida Wado karundo bedrasiya Université Joseph Kizerbo karambi beda obmana gembo décembre chugu rasmani newe 2021 wa yumde la ya ANEB Association nationale des étudiants burkinabé sous la ramba ndasil geba na yile unwiligiti bam datame to vi malab karanga wengwa no kenda tirse pam sikilgu ti yol sub zulwesa ministère la ninga singeta karimbi beda yelramba adoption saniki bakit baruna décembre cura simpiga na ko nimbuida venam sinkere ne bam yolum no kenda walikre obkwesa zuroro ratika karimbi beda riba yelle bursa pang yelle fonera mpasa taba tinati kelre ministère ramba mpam venma ta archimed boy pam kwesa antas tondo rati eti ANEB ya karambi beda suli obi ha sebre in kengiebo tiuning ton mbea sa porwa arahmani ne rahman waira la kengieba yela men ti buyo ning gouvernement hamman de songre karambi sa ti pas somay ti ton di kwai runa ndaton vai yela fan to ti ne fa wume gouvernement manda han toin a manda han toy ton panan ken wera susure e nangi ka makar bilu balon to ya karambi bela université ramba pon karambi ga yemre ken karonga unsa karonga yi mbo tuma ya tous ko la pisi la karambi fa ra certain yaw yumde nget yuma tabu rati yetam ti million la tous ko la piso ti gouvernement yelia ton mi meti ton kwamba ne baramba patal ligidi ton nan songoblam songra gouvernement yela men ti karambi hanan yawa tu jatabo nyam yenge ho tu su kwa la pisi yumde to boye nyam ti yaw tu jatabo ri logor pore gouvernement yela men tu jataba logor pore ton nan ko nyam songra bonda nyati ed ratni ti konta nyam ligidi ti karme ipana wal lebsie ligir ko ya tous pista la nu la konta yum fa nyer yu manase li passé que gouvernement y passe mais aye la mais ti citer à moi gara zinga li lam top son yam ni gazin sa ya senu be bangé ti bene gara
gãaga yembre yaa kobsta lebr kob soobe sã n pa université tʋma sẽn ka ras na ya paalla tɩ beene tɩ yɛla fãa pa wẽnda taaba bala b malga yɛla fãa beene la rooga ligi tõe n ta tus la kob soobe rɩ pa seke gouvernement wa ye gesame n yet tɩ rɩɩba bala sãn pa rɩɩs pa tõe n karemde rɩɩba rɩɩb la a ya koabg la pisi gouvernement yeele am na n deega koabga n yao pisi wã karen-bii fãa modg n yao pisi wã n di tɩ karen-biisã rɩtẽ tɩ kẽera yir kɛɛng n wat naagd n dɩtẽ tɩ kẽera watẽ n nog laasa rɩɩba la bũ-yoodã n yit yĩng n koogdẽ tɩ gouvernement yetɩ aye sã ya woto yaa tõnd na n kẽ digitalisation rat n yetɩ mosã karen-bii fãa doa n ta laas sebd nengã tɩ b sãn deeb b min tɩ yaa yẽ a ye burkina faso pʋgẽ kaane donc yãmb y pa tõe n di tɩ pa tar sɩd kõng ye tɩ b riki tɩ rɩ fãa yaa zabre tõnd miime tɩ d sẽn maana yaa sõma tõe tɩ nan pa ta ye la d na n tʋmame n malg tõnd sẽn zoe maan bũmb ninga la tõnd sẽn bõosd karen-biisã bũmb ninga ne ba rãmba yaa b malg n tags n gese est ce que gouvernement wã pa sõngdba tõnd yẽ tagsdame tɩ gouvernement wã sõngd lame b tõe n yeelame tɩ sõngrã pa ta ye la b modg n paase la pa tõe n yik n yetɩ pa sõngdbe yaa yombo tõnd sẽn be zĩig ning rũnã wã nine wẽnsã sãn gilgd la goabg la rɩtg n pãb tõnd tɩ tõnd na n zĩ n gom tɩ d na n maana wẽna beoogd na n vɩɩmdame d na n maana bõe karen-biisã yikame tɩ wa rasmã nina wa yaa raare n maan kẽeda tõnd dat n bõosb lame tɩ b maan sugd b maan sugd tɩ d naag taaba n lagem taaba n bao tõnd sẽn tõe n maan bũmb ninga n sõng taab tɩ b kãng taoore tɩ nedbã a yembre n dat tɩ karen-bii bɛda kareng ra zems kabe n pʋʋsd la bara kʋsgo yaa zĩyãr sool wã la burkina faso soog n menga tik tẽegre vʋka pisoob la a yembra kɩdengo ra segd n zĩndi bee desãmbra kiugrã sẽn pii la a yembre 2021 wã yoomde la yõ-koglga kaalem kɩtame tɩ goos ne ra viige bee soog n menga kɩdengo meeba buud toor-toore b sẽn da sɩnga sã n kɩt n tara taoor kẽngre kẽer nengẽ wã taab nengẽ a bee nomas zugu tõnd tʋmd n taaga maxime ilbudo b tɩ paama kaseto sẽn kẽere ne sogla buud toor-toore sẽn be neng ninga wã la paama nin-buiidã tagsg me sẽn kẽere ne kɩdenga viigri tɩ na tɩ paam vẽenemã ne sãndrẽn zugri tenga sẽn ka gẽ bãana burkina faso goofnera rɩka no-kẽndrse tɩ rõnda tẽngã soog n menga kibsa tẽegrã sẽn na n zĩnda zĩ-yãr soolem wã a ra ka na n le tõog ye koeesã sẽn yɩ wotone kẽrb sakame la neb kẽrb me sũ-yã rag n ka noom ye mam yoola bõn-toog Adeline bala sũ-sãamã ka be yel-kãngã pʋgẽ ye bala tõnd fãa ne tẽngã sẽn dĩmsd modɛl ningaano sɩnõ n yɩ temsã taaba ta tõndã tõnd me ra sɩngame tõnd me beebe bala n maane tɩ sɩd yaa sõm koosd n tɩ yaa sõma la gomda sã wa modɛl ninga wã sũ-sãamã ka be be n tuka sã n yetɩ tekre tekem tõnd sũ-noomã wʋsgo ba yaa soɛya menga la bũ-yood wʋsg n tek zĩyãre tɩ noom tõndo a ka maana mi tɩ baana wa maaneme woto meng seka wẽn-pẽka bon fɛta ka na n le tõogã yẽ d sã n yeta yaa noogo d yaga zĩne la n yaa yell n kɩt b tõob repɔgtã wã tõnd me ka tõe n ning b taal ye bala b miime tɩ ka bõmb me yam leoogo tɩ b repɔg tɩ fɛta ye donc tõnd me segd n tũu bõmb daaba bala la sake la sã n ges tʋʋmdã sẽn yɩ to-to wã bala a yʋʋng la wĩntoog-tʋʋmã tɩ b wa yeta repɔgtã wã ned sã n wa yeta sũ-noomã me a yaga zĩne la b yetɩ ka tõe pa yẽnd ye wala yaa bũmb n kɩt tɩ ka tõogã tõnd me ka tõe n ning b rãmbã taal ye wala ka bõmb me yell ye mam yʋʋra la buuda Eveline bon yaa sɩda beelame tɩ 11 décembre kaandre wa ka na n tõog ye la tõnd me mi bũmb ya bũmb ning n kɩ tɩ fɛta ka na n tõoga donc a ka sãama tõnd sũur zãag ye tɩ tagsdame tɩ sasa n na wa zĩnd tɩ tõnd me paam fɛta wa tɩmsa taaba sẽn maana kibsa sẽn yaa yʋʋm fãa desãmbã ra sẽn pii la a yembrã rõnda kibsã a be a vuk pisoob la a yembr soab zugu nan yɩle nan paam kaseto sẽn kẽ ne nin-buiidã tagsgo tõnd tũud n taaga a maxime ilbudo b zẽk b noore na n ta zĩ-yãare la b wilgame b vɛɛsgã pʋga tɩ yaa sɩda tɩ rõnda yʋʋmdã reem ka na n zĩnd ye la tʋʋm ninsã b sẽn siglgi wala rota mɛɛbã wɛɛngẽ wã ad tʋʋmdã neng be neere kẽrb zoe meeme n sɛ bala la kẽrb me tʋʋmdã na n keta poore
obri ka makre ni zini ngab sumbonti cité de force vive a burema ba sengeta tomda benwa ob wilga me ti bam rota me ba woto no aseme kella ob sumbona soba ti branche maramba one ya wasenesi li paso na belli ya zikanga lo wilik ton lo ti zule senketembe sinkeni ro ni ngob sen segarame ti nimbuira nan toron tigim tab to bonti sal polyvalenta a Maxime Ilbudo Pamazunoro nan kenge suro kanga lo konta kaseto ti meba sirin ye soma tom salle de spectacle si a RMDM bazinga le passé option bonus bati parking automobile fa ya chepi. Ok, Mamioula Mamadi Compore, ici de l'entreprise Eloma. Voilà, on est tout présentement tout ma fangil same. Voilà, bah fikale be équipement na mabe mais la c'est que be conteneur dans pour bala ton mais poussière ya usa bala quitter ton nakaruba sinon tout ma fangil same. Présentement ya pas vraiment la pour en pire et na yilenti fangi propre. Voilà, plaque ni ngam honne prendre yaran yingra et à disposition am ton me indiqué na yilen le renforcer na yilen ti sobara wa ton la kan lo bari sinon fangi là après la canne zabra bala yam en pure watna iti bibi bati nyeme poser la voilà zini nga me ni buida san serara yin kene manop sumbona so bati défilé wa o manara zinkanga place de la nation wa a obket mbe tom no zugu tom na nan ka 16 ans zinyar woto no tom na logor pore ar zinyar nenga nan tema me ronda Burkina Faso sogo menga kibsa tiara to bonti indépendance ya siti ni buida kana kirmi la Burkina Faso gouverneur nan tiara kurumde obna manob sumbona so bani faranda ti prise d'armes raran kanga kan lanna yal se sanke ni runda kibo kuni seka ton son konti yamba ya beuro ne wen rabo na yele wata sikibe taba ampasi nanda il koti la me san miba tout mantegre san kamiba tout man tarasko ti an wen son songa soba la rowa wena gan lafi kon besongo